Taman Jelita Papar. Keluar dari sini berdekatan ada sudah Bataras Freshmart. Selain Bataras Freshmart, new coming up Hospital Papar juga dalam pembangunan, which is almost to completions. Di sini Bataras Freshmart. Projek ini pun bukan dari permulaan, sudah almost completion, which mean beli tahun ini, masuk tahun ini juga 2026 this year. You get your house this year, you get your key this year, so you don't have to wait for another 3 years. Stock sangat limited. Taman Jelita Papar dibangunkan oleh pemaju yang mempunyai track record yang amat bagus. Ke semua projek pun disiapkan lebih awal daripada jangkaan masa pembangunan. Kualiti memang terbukti. Yang ini belum lagi pasang dia punya garage punya roof, but I show you something. This block punya sebelah, this one actually sudah ada bumbung dia, and to park 2 cars definitely no issue. Undercoating pun sudah masuk, tinggal cat lagi. Aluminium frame ada sudah, tinggal pintu dan kaca. Dari sebelah sini hingga ke sini agak panjang, agak panjang. So which mean you can also actually do some extend kalau mau tambah bumbung lagi sikit. Dari sini kita boleh lihat, this will be your parking, this will be your main entrance. Main entrance masuk ada sudah 1 bilik. Kelebihan Taman Jelita Utama ialah setiap bilik pun ada cahaya. There will be no dead room, which mean bilik yang gelap-gelap, semua bilik pun akan ada cahaya. This will be the second room. How they manage to make it semua bilik ada cahaya adalah ketinggian rumah ni agak tinggi, dan di situ ada satu cermin. This will be the common bathroom. See, this one dia tinggi, then they can put another cutout here for the window. Common bathroom, and then di belakang this will be your master bedroom. Master bedroom ada. This is quite special compared to other project because they give you a jendela yang besar. This will be your master bedroom. See, atas pun ada cahaya masuk. There will be no dead room. Tiada yang gelap-gelap. Satu lagi yang very good is because of kitchen. Actually, beli rumah ini tidak banyak perlu buat itu renovation lagi. Why? Because kitchen basically, wet kitchen dia sudah pun bagi, and then there will be a door. Ada satu pintu sini, so bila masak heavy cooking, tidak risau akan minyak dan aroma masakan akan keluar. Sekarang sini di belakang dia, and you still have quite some rooms to do your extension if you want to pasang some atap. And then this is the view from here. Masuk kitchen is definitely big enough. Ceiling height is very high, and of course this is a corner unit, so you have this extra jendela besar. This particular one sudah ada bumbung dia. So if let's say we do a comparison berbanding dengan itu belum kena pasang dia punya garage punya bumbung, and then this one sudah pasang garage punya bumbung. So garage punya bumbung begini, and then you have this for your gate. Okay, take a look this one. This one agak bersih sudah. So what you can see is masuk terus begini, and then that will be the kitchen, which you have a door. Satu room, 2 room, and then at the back will be your master room, and then di tengah-tengah this particular one will be the common bathroom. So far ruang makan
then you can actually have satu lagi tempat untuk basically you can do your study room, study area for the kids. One more thing, water tank will be provided, and then ini adalah jangka dia punya keluasan di belakang antara satu blok ke satu blok. And another good thing about this teman cerita Papar is that they will have water tower. Water tower bermaksud ada satu tempat untuk penyimpanan air yang besar, termasuk dengan tangki rumah sendiri, dijangka boleh tahan 3 ke 4 hari punya penggunaan air. So you don't have any worry issue about water supply. So Taman Jelita Papar dari segi lokasi baik, terutama sekali yang bertugas di sekitar kawasan ini ataupun yang berada di KK pun consider very good location. Why? Sebab dengan highway, apabila kita mention about Papar, some people say, oh macam ada dia punya kawasan ada jauh sikit. Well, actually it really depends on itu perjalanan laluan yang kita ambil. Untuk Taman Jelita Papar, kira untuk pergi KK sebenarnya tidak dikatakan jauh. Dengan adanya Pen Borneo, dia memendekkan the travel time to get from here to KK. Of course bergantung dengan masa yang kamu keluar lah. But with the Pen Borneo, seperti tadi saya travel dari KK untuk ke kawasan ini, tidak juga ambil masa yang lama. I would say within 27 minutes to 35 minutes boleh sampai sudah sini.